पवित्र चरित्र विषय ज्ञानी सोलोमन लिखुछन। आ से 13 पद लिखा जाउछि अलसुआ कहे बाटरे सिंह अछि सड़करे सिंह अछि कारण से काम करबा पई नाराज आ बहुत बहाना खोजे से जो कथा गुड़ाक अनिश्चित से सब कथा गुड़ा कहे जे प्रकार से कार्य न कर पुणी से कौन कौ प्रकार कार्य करे ना कब्जा रे कबाट जेमिति बुले आगुरु कब्जा कबाट थिला एबे सब कब्जा कबाट देखिबा को मिलुनी से गोटे एक प्रकार थिबो आ ता साइड रे जेता कब्जा बोली कोन कब्जा रे जे प्रकार कबाट बुले से प्रकार से सज्जा रे थाई करे आ कोन से तार एते अलसुआ जे से टिके उठिबो नाही बसिबो नाही सब आउ थाली रे हाथ गुड़ाई निजे खाइबो निज पेट को खाइबो थाली रे हाथ आउ थरे मना थाउ ओ कष्ट हो आउ से प्रकार लोक अपना दृष्टि ज्ञानवान से कहे मु जहा कहूँ ठीक कर 7 जन सुविचार सिद्ध उत्तरकारी अपेक्षा सुविचार धारण करी जे उत्तर देव ताको अपेक्षा ए अलसुआ को मु होची ज्ञानवान जे कार्य करबा को अमंग खटिबो नाही परिश्रम करिबो नाही झाड़ बुहाइबो नाही आ ताकू मध्य हमर प्रभु आमे जहां को आराधना करछु उपासना करछु प्रभु यीशु बहुत घृणा करे ए प्रकार लोक माने जो माने कर्म कोढ़ी कर्म करती नहीं आउ कर्म को सठिक ढंग रे सठिक भाव रे ताको परिवारे पछ घुंचा दियंती ताको प्रभु हमर प्रभु बहुत घृणा करे कारण जगत रे से समस्त को किछि ना किछि दान देइछन आशीर्वाद देइछन अनुग्रह देइछन समस्त कर चलनी भिन्न एक नुहे समस्त कर चिंताधारा एक नुहे भिन्न समस्त कर शरीर एक प्रकार गठन नुहे भिन्न समस्त कर परिश्रम मध्य एक प्रकार नुहे ताहा भिन्न मात्र जहा को जो परिमाण रे जेतिकी से करि परिबो सेतिकी प्रभु अनुग्रह करचंती आशीर्वाद करचंती दया करचंती आ से कहंती मु तते जहा देइछि ताहा को तू कोन कर ठीके बढ़ा आज जदि तू 10 पाउंड चालीचु काली 20 पाउंड आगो को बढ़ यह हमर प्रभु सब बेले चाहे जदि तू आज गोटे भल काम करछु आउ 10टा भल काम करबा पई तू चिंता कर भावना कर ए कथा हमर प्रभु चाहते सेथि पई से हमकु सब भिन्न भिन्न भाव रे जगत रे स्थापित करछथि माथ्यू पुस्तक बाहर कर 25 पर्व 26 पद ए प्रकार से दान देथिबा जने व्यक्ति प्रभु को पाइथिबा व्यक्ति तार बेसी सक्षमता नहीं जेतिकी करि पारिबो सेतिकी ताको दिया जायछि कहा को बहुत सहिबा को दिया जाए कहा को तो अत्यंत कष्टकर परिस्थिति मध्य रे निया जाए प्रभु ताको छाड़ती जेहेतु से सही पारिबो आ प्रभु से प्रकार दान मध्य दियंती जे व्यवहार करिबो नते जदि जने मध्यप को ताकू 10,000 टंका दिया जिवो से ता सांग साथी मान को संगे रे खाई 2-3 दिन रे उठेबो सेति में ताको 1000 टंका दे 500 टंका दे किंतु भल लोक को 20,000 30,000 दिया जाए जेहेतु से परिश्रम करिवो आउ ताको बढ़ाइबो एहा होचे हमर प्रभुंकर इच्छा हां पढ कोन लिखा जाउची से कोन कहिदे हां 25 पर्व तार 26 पद दुष्ट अलस दास जेउठारे पुडी नथाए सेठारे काटे आ जेउठारे शस्य उड़ाई नथाए सेठारे संग्रह करे एहा कोन जानिथिबि
24 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଏକ ତୋଡ଼ା ପାଇଥିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେ ଜଣେ କଠିନ ଲୋକ, ଯେଉଁଠାରେ ବୁଣି ନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ କାଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଶସ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଅଧିକା କଥା କୁହା, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଇଏ କଥା କୁହା କପିଳା। ଅଧିକା କଥା କହିବ, କୁହା ମୁଣ୍ଡା କପିଳା। ଅଧିକା କଥା, ଯେ କାମ ନ କରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଅଧିକା କଥା କରେ। ତାର ନିଜର ସକ୍ଷମତା ନଥିବ, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବ। ନିଜେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ି ପାରୁନଥିବ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଦୌଡୁନ, ଏତିକି ବାଟ ଯାଇପାରୁ ଦୌଡ। ସେ ଅଳସ, ନିଜେ କରିପାରେ, ବହୁତ କଥା କୁହେ। ଆଉ ସେ କଥା କହି କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛି, କଣ କହୁଛି? ଏଣୁ ମୁଁ ଭୟ କରି ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ତୋଡ଼ା, ଆପଣ ଯୋଉ ତୋଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ, ଏ ତୋଡ଼ା କଣ? ଏ ଶରୀର ହଉଛି ଗୋଟେ ତୋଡ଼ା, ମନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତୋଡ଼ା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ତୋଡ଼ା, ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ପାଉଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୋଡ଼ା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କଲି, କାଳେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଏ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବାଟରେ ଯଦି ସିଂହ ମତେ ଖାଇଗଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିବି? ଯେମିତି ହିତୋପଦେଶରେ ଆମେ ପଢିଲୁ, କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ କେତେ ପଦ? 26 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ। ଅଳସୁଆ ପାଇଁ ବାଟରେ ସିଂହ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠୁନଥିଲି କାହିଁକି? କାଳେ ହଠାତ୍ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଯିବ, ପଡ଼ିଯିବ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯିବ, ମୁଁ କେମିତି ତମ ପାଖକୁ ଆସିବି? ଲେଖାଯାଇଛି ହିତୋପଦେଶ 26 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ। ଯେପରି କବ୍ଜାରେ କବାଟ ବୁଲେ, ସେପରି ଅଳସୁଆ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାରେ ଥାଇ ବୁଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଧିକା ଖାଇଲିନି, କାଳେ ମୋର ପେଟ ବାହାରିବ, ମୁଁ କାମ କରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା କଣ ଯେ ତା ହାତକୁ ଉଠେଇବାକୁ ମୁହଁ ପାଖକୁ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଥାଉ, ଚଳିଯିବ, ନ ଖାଇଲେ ହବ, ତାର ମାନେ ନ ରାନ୍ଧିଲେ ବି ହବ, ଯାହା ଅଛି ତା ଚଳି ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବାକୁ ନ ଗଲେ ହବ। ଏମିତି ସବୁ ବିଷୟ ଅଳସୁଆ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ଭାବେ ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରବଚନ ଦିଏ। ଆଉ ସେ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଭୟ କରି ତୋଡ଼ା ମାଟିରେ ପୋତି ଲୁଚାଇ ରଖିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ପାଇଲେ, ଯାହା ମତେ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ପାଇଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆରାଧନା କରୁଛି, ଉପାସନା କରୁଛି, ପାଇଲେ ତ? ଏଇଆ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଶଂସା, ଆରାଧନା, ଉପାସନା ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବି, କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ତୁ ଯଦି ଏହା ଜାଣିଥିଲୁ, 27 ପଦ, ତେବେ ବଣିକ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୋର ଟଙ୍କା ରଖିବା ତୋର ଉଚିତ ଥିଲା। ତୁ ଯଦି ଜାଣିଥିଲୁ, ତାହେଲେ ତତେ ବାଟରେ ଯିବାର ଥିଲା। ମତେ ଯଦି ତୁ ଭୟ କରୁଛୁ, ଏ ଫାଲତୁ ଭୟ ମତେ ଦେଖାନା। ତୁ ଯଦି ମତେ ଭୟ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତୁ, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ସିଂହ ଖାଉ, ବାଘ ଖାଉ, ମତେ ଭୟ କରୁଛୁ ପରା। ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେମାନଙ୍କ ହାବୁଡୁ ତତେ ରକ୍ଷା କରିବି। ଶଯ୍ୟାରେ ଉଠୁ ଉଠୁ ପଡ଼ିଯିବୁ, କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ମୁଁ ଅଛି ପରା, ମୋ ନାମରେ ତୁ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ନ ଖାଇକି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛୁ କାହିଁକି? ତୋର କଣ ନଥିଲା ଖାଇବା? ଥାଳିରେ ତ ତତେ ଦିଆଗଲା, ତୁ ଖାଇଲୁନି କାହିଁକି? ଆଉ ବହୁତ ଜ୍ଞାନବାନ ଦେଖୁ, ତେବେ ମୁଁ ଯୋଉ ତୋଡ଼ା ଦେଇଥିଲି ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁନି। ଆଉ ଯଦି ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲି, ଯଦି ତୁ ନ କଲୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତ ଅଳ୍ପ ସୁଧ ମିଳିଥାନ୍ତା ନା, ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ନା, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମତେ ଫେରେଇଥାନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ କଥା କୁହନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି, ମୋର ବଣିକ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୋର ଟଙ୍କା ରଖିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସି ସୁଧ ସହିତ ମୋର ଧନ ଫେରି ପାଇଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଆଉ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଦେଲା ପରେ, ଅତଏବ ଏହାଠାରୁ ଏଇ ତୋଡ଼ା ଘେନି ଯାଇ ଯାହାର 10 ତୋଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ଦିଅ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଏଇ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଦାସକୁ 30 କର, ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଇ ଦିଅ, ସେଠାରେ ରୋଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିରିମିରି ହେବ। ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରନ୍ତି,
जो माने चिंता न करती जहाँ दिया जाइछि अर्थ ताकू जदि ठीक ठाक रे व्यवहार न करती अलस्वामी करती प्रभु ताकू अकर्मण्य कहे जदि न बढ़ुछि हमर किछि जिंस शरीर बढ़ुछि आज्ञा मन बढ़ुछि चिंता बढ़ुछि भावना बढ़ुछि को प्रकार भाव रे हमें कोन योजना करूछु ता हमदे वृद्धि साधन निज पाई पिलामान को पाई मंडली पाई अन्य मान को पाई योजना करी सब आमे बढ़ी चालुछु मात्र जदि आमे सबु को न बढ़ेबु ताहले आमे अकर्मण्यता संक्रमित होइबे आ से कहिबे एहा को नै कष्ट पाइबा जागा रे पकेइबे दंतर किडिमिडि हो अल्प जदि कष्ट न करिबो अलसुआ हबो प्रभु हमको दुसाध्य कष्ट भोग करिबा को देबे आ जो कष्ट के आमे सह्य करि पाइबु नै लोक माने देखिबे आ सेमाने कहिबे यार ये तो प्रभुंकर सेवा करथले एक प्रकार काहे के सेति में आसु आमे अलसुआ न हो अलसुआ होई जो प्रकार हितोपदेश तार 26 पर्व 13 16 रु देखिलु से प्रकार आमे कथा न को विशेष रे कथा आमे केतेबेले को ख्रिस्टियन लोक माने बहुत कथा कहंती प्रभुंकर संगे रे केमिति प्रार्थना करंती बहुत प्रार्थना करंती बहुत कथा कहंती कार्य न करे जदि अଯଥା प्रार्थना करिवे ताले प्रभु कहबा को आहुरी कष्ट दियो ता पकाओ ता शैतान को अनुमति हुए तो दे दी पारंती मनुष्य मान को अनुमति दे पारंती आको कष्ट दियो कारण ये मो नाम रे पदक्षेप नै मते उच्चीकृत कला नहीं अलस्वामी कला तेनु ताको बहुत कष्ट भोगिबा आसु प्रिय माने आमे अलस्वा न होई प्रभुंकर नाम को उन्नत उच्चीकृत करबा पाई अधिक यत्नवान हो सजाग हो एवं जहां हमको दिया जाय जो कर्तव्य जेतिकी अर्थ जेतिकी भार ताको आमे आहुरी प्रभुंक ठारे लागि रही अधिक ताको बढ़ेबा पाई चेष्टा करू जद्वारा कि आमे अकर्मण्य न हो जदि अलसुआ हबो अकर्मण्य आमे निश्चित हबो आ प्रभु भी जदि अकर्मण्य न हेलु प्रभु अकर्मण्य करी कि पकाई देबे कष्ट पाइबो आ अकर्मण्य हबो प्रभु हमकु एई चिंता रे आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु आसु अलसुआ अकर्मण्य न होई प्रभुंक नाम को उन्नत उच्चीकृत होई करी कर्मठ होई ए जगत रे तांको नाम को उन्नत करू जगतर लोक मान को निकट रे आमे कार्य करूछु प्रभुंकर नाम निमंते अलसुआ होनु परिश्रम होउचे कष्ट होउचे किंतु ए कष्ट प्रभुंकर आशीर्वाद रे सब चली जाउचे ए कथा को घोषणा करी प्रभुंकर नाम को उन्नत उच्चीकृत करू आसंतो